নমস্কার, আমি সুজাতা বালচুরি কালেকশন থেকে। আর আজকে আমার রথযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে লাইভ আরম্ভ করছি। আপনারা প্লিজ সবাই তাড়াতাড়ি জয়েন্ট হয়ে যান। এবং এই লাইভে সাউন্ড এবং পিকচার কিরকম আছে, ঠিকঠাক আছে কিনা আপনারা কমেন্ট করে জানান। আজকে লাইভে থাকছে রিভাইভাল বালুচরি অ্যান্ড স্বর্ণচরি এবং কাতান সিল্কের উপর বিভিন্ন আইটেমের শাড়ি দেখানো হবে। প্লিজ আপনারা সবাই তাড়াতাড়ি জয়েন্ট হয়ে যান। আজকে দেখানো হচ্ছে বালুচরি স্বর্ণচরি রিভাইভাল। প্রথমে থাকছে পিকক গ্রিন, ডুয়েল টোনের উপর। এই থাকছে আঁচলের অংশ। এই থাকছে আঁচলের অংশ। এটা প্রত্যেকটা সুন্দর বেশ কলকাম মোটিভের কাজ। এবং মাঝের যে অংশটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটা গলানি, এক একটা করে গলানি কাজে করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন কালারের কম্বিনেশনে করা হয় মাঝের যে কলকার অংশটা। এবং পাড়ের যে অংশটা থাকে সেটা আপনার সিলভার রেশমের থাকে। এই হচ্ছে বডির শোল্ডার পোর্শন। দু রকম কালারের বুটিতে বোনা হয়েছে, প্রত্যেকটা বুটি গলানি কাজে। আর ভেতরে থাকছে রানিং ব্লাউজ পিস। রানিং ব্লাউজ পিস থাকছে। প্রাইস থাকছে 13,000। যাদের পছন্দ তারা স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হলো 9732224018। অল ইন্ডিয়া শিপিং ফ্রি এবং সিওডি এবং 2% 2.5% এক্সট্রা থাকে। আর ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে আমার ক্যাশ ডেলিভারি করতে পারেন। ये पीकॉक ग्रीन के ऊपर एक रॉयल ब्लू के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, जो पीकॉक ग्रीन कलर में आते हैं। ये रहता है आंचल का पोर्शन। ये जो मेन आंचल का काम रहता है गलानी में रहता है, और अदर्स जो काम है वो चलानी काम में रहता है। और शोल्डर का पोर्शन रहता है इस तरह से गैपिंग में बूटी रहता है, जो एक ही लाइन में 3-4 कलर में होता है। इसको गोलानी बूटी में काम किया हुआ है। प्राइस रहता है 13,000। हमारा पेमेंट ऑप्शन है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सीओडी के लिए 2.5% एक्स्ट्रा। ऑल सारी सिलमार्क सर्टिफाइड और ऑल इंडिया शिपिंग फी। प्राइस 13,000। किसी को पसंद है तो 300 लेके व्हाट्सएप कीजिए। পরেরটা থাকছে ব্ল্যাকের উপর প্যারট গ্রিন। এই থাকছে আঁচলে কাজ। এটা পুরোটা বক্স কাজের। দেখুন, এটা হচ্ছে গলানি কাজের, বক্স সিস্টেমে করা আছে। মাঝের কলকা 3টে কালারের গলানি। বিভিন্ন কালারে মিনাকারি করা। এটা গলানি যে কাজটা, এটা হচ্ছে এক একটা মাকু গলিয়ে এইভাবে আলাদা আলাদা করে গলিয়ে করতে হয়। এটা হচ্ছে গলানি কাজ। শোল্ডার পোর্শন থাকছে ছোট বুটিতে বিভিন্ন রকম বুটি, লাল, পিঙ্ক এবং সাদা কালারের। এই থাকছে শোল্ডার পোর্শন।
আর বডিতে থাকছে এইরকম র্যাপিং এ কাজ, রানিং ব্লাউজ পিস। যাদের পছন্দ থাকছে তারা স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে বুকিং করতে পারেন। एक ब्लैक के साथ पैराडोन बुना हुआ एक रिवाइवल बालूचुरी साड़ी है, जिसका काम रहता है, आंचल का पोर्शन रहता है इस डिजाइन में। ये रहता है आंचल का पोर्शन। ये रहेगा शोल्डर का पोर्शन। शोल्डर का जो बूटी रहता है एक पूना मेल टाइप का डिजाइन में बना हुआ है, और अंदर का जो बूटिंग है, अंदर का जो बूटी है वो इस तरह से गैपिंग में रहता है और बीपी रनिंग रहता है। हमारा ऑल साड़ी सिल्वर सर्टिफाइड, ये रहता है सिल्वर सर्टिफाइड। এই থাকছে সিল মার্ক, আমাদের প্রত্যেকটা শাড়িতে সিল মার্ক দেয়া থাকছে। किसी को पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर 9732224018, प्राइस 13,000, ऑल साड़ीज सिल्वर सर्टिफाइड, ऑल इंडिया शिपिंग फ्री। सीओडी के लिए 2.5% एक्स्ट्रा। ব্যাংক ট্রান্সফার এবং ফোন পে, গুগল পের মাধ্যমে আপনারা ক্যাশ ডেলিভারি করতে পারবেন। এরপরে শাড়িটা থাকছে জাম কালার, ডিপ জাম কালারে, ব্রাইট কালার, খুব সুন্দর একটা কালার। এবং এটাও থাকছে বক্স কাজের উপর, খুব সুন্দর এটা আঁচলের অংশ দেখতে পাচ্ছেন। এই থাকছে আঁচলে পোর্শন। মাঝের যে কলকাগুলো বিভিন্ন কালারের, হলুদ, লাল, এইভাবে থাকছে এবং ঘেরা কাজের। মাঝের যে অংশ রয়েছে এটা পুরোটা ঘেরা কাজের, গলানি কাজের থাকছে। এই থাকছে শোল্ডার পোর্শন, ছোট কলকা, বিভিন্ন কালারের, হলুদ, লাল, সাদা এবং সি গ্রিন, বিভিন্ন কালারে কণা মেলে করা হয়েছে। এবং রানিং ব্লাউজ পিস থাকছে। মাঝের বুটিগুলি এই গ্যাপিং এ থাকে। তাদের পছন্দ থাকলে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করুন। এটা একটা ये है रिवाइवल बालूचुरी साड़ी, जिसका कलर है ब्लैक के साथ जाम कलर बना हुआ। ये रहता है आंचल का पोर्शन। आंचल का जो काम रहता है वो इस तरह से गैपिंग में रहता है। जो बॉर्डर का पोर्शन रहता है एक बॉक्स काम में रहता है, और शोल्डर का जो पोर्शन रहता है वो इस तरह से रहता है बूटी, और अंदर का जो बूटी रहता है इसका थोड़ा सा गैपिंग में रहता है और बीपी रनिंग में रहता है। किसी को पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर 9732224018। हमारा पेमेंट ऑप्शन फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सीओडी, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। सीओडी के लिए 2.5% एक्स्ट्रा। পরের শাড়িটা থাকছে
রানীতে পিঙ্ক বোনা, এটাও একটা খুব সুন্দর লাইট কালারের উপর, না ডিপ না লাইট, খুব দুধে আলতা কালার, খুব সুন্দর একটা কালার। এবং মাঝের কলকাগুলো সিলভার কালারের রেশম দিয়ে বোনা আছে, কিন্তু জড়ি বুটাগুলো মানে বুটিগুলো থাকছে বিভিন্ন কালারে। মিনেকারি যে কাজগুলো আপনার থাকছে সবুজ আর ডিপ নেভিতে, সেই জন্য হালকা কালারের উপর নেভি কালারটা খুব ফুটে উঠেছে, সবুজ এবং ডিপ নেভিতে বোনা হয়েছে। পার থাকছে কলকা, এই থাকছে পাড়ের অংশ দেখতে পাচ্ছেন, এই থাকছে পাড়। এবং ভেতরে ফুলগুলি দুটি কালারের, নেভি এবং সাদা, ঘন বুটিতে কাজ করা। এ হচ্ছে শোল্ডারের অংশ, ভেতরের বুটিগুলি এই গ্যাপিং এ থাকছে এবং থাকছে রানিং ব্লাউজ পিস। নবেন্দুকে ধন্যবাদ, শিবশক্তি ট্রাভেলস এর তরফ ধন্যবাদ, যারা আমরা লাইভ দেখছেন তাদেরকে অজস্র ধন্যবাদ। সাহা ম্যাম ধন্যবাদ, नमिता रॉय धन्यवाद लाइव देखार जন্য। ये जो साड़ी का कलर है ये रानी के साथ स्ट्रॉबेरी बुना हुआ है, ये रानी के साथ स्ट्रॉबेरी बुना हुआ है, जो जिसका आंचल का पोर्शन रहता है सिल्वर कलर में, और जो मेन काज रहता है वो अलग अलग मीनाकारी डिजाइन में आंचल में रहता है, जो अलग अलग कलर में रहता है, ग्रीन, नेवी ब्लू, ये रहता है आंचल का मेन काम में, गलानी काम में रहता है। और शोल्डर का पोर्शन रहता है इस तरह से गैपिंग में बूटी, वो दो कलर में बूटी बना हुआ है, और अंदर का जो बूटी है उस तरह गैपिंग में रहता है और बीपी रनिंग रहता है। किसी को पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर 9732224018 और प्राइस 13,000। हमारा पेमेंट ऑप्शन है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। सीओडी के लिए 2.5 एक्स्ट्रा। ऑल सारी सिल्मा सर्टिफाइड और ऑल सारी सिल्मा सर्टिफाइड और ऑल इंडिया शिपिंग फी। এরপরটা হচ্ছে ব্রাউন চকলেট, ব্ল্যাক এর উপর চকলেট বোনা, এটা একটা ডার্ক কালার, এটা হচ্ছে রিভাইভাল স্বর্ণচুরি, এটা হচ্ছে জরির কাজ। এই থাকছে আঁচলের পোর্শন, মাঝের যে কলকাগুলি বিভিন্ন কালারের গলানি কাজে করা আছে এবং বিভিন্ন কালারের মিনে করা। এই থাকছে শোল্ডারের পোর্শন, বুটিগুলি এই শোল্ডারের বুটিগুলো গলানি কোনা মিলে করা আছে, বিভিন্ন কালার, তুঁত, ডিপ পিঙ্ক এবং সিগিন। ভেতরে বুটিগুলি এই গ্যাপিং এ থাকছে, আর থাকছে রানিং ব্লাউজ পিস। প্রত্যেকটা শাড়ি সিলমা সার্টিফাইড, যাদের পছন্দ থাকছে তারা চটপট আমাদের বুকিং নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। ये जो साड़ी है इसका कलर है ब्लैक के साथ ब्राउन चॉकलेट वाला कलर है। जो आंचल का काम रहता है इस तरह से रहता है, जो आंचल का जो काम रहता है वो मेन जो काज रहता है कोलका डिजाइन में, और जो शोल्डर का पोर्शन रहता है वो बूटी इस तरह से गैपिंग में रहता है, और अंदर का जो बूटी रहता है वो भी थोड़ा सा गैपिंग में रहता है।
और बीपी रनिंग रहता है। किसी को पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर 9732224018, प्राइस 13,000। और मेरा पेमेंट ऑप्शन है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जीपे, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। सीओडी के लिए 2.5% एक्स्ट्रा। ऑल साड़ी सिल्वर सर्टिफाइड, ऑल इंडिया शिपिंग। এটা আছে ব্ল্যাকের কপার জরিতে, ব্ল্যাকের উপর ডিপ ব্ল্যাক, ব্ল্যাকের উপর কপার জরি। এটা হচ্ছে আঁচলের অংশ। মাঝের কলকাগুলি বিভিন্ন কালারে গলানি কাজে করা আছে। মিনে করাও বিভিন্ন কাজ, বিভিন্ন রকম রঙের মিনের রংগুলি থাকছে। দেখুন, একটা সবুজ, এটা সাদা, এইভাবে মিনে করা, মিনে যে কাজগুলো থাকছে বিভিন্ন কালারে। প্রত্যেকটা মিনে করার কালার আলাদা আলাদা। এই থাকছে শোল্ডার পোর্শন। শোল্ডার পোর্শনের বটিগুলি বিভিন্ন কালারে আছে। এই থাকছে শোল্ডারের পোর্শন, ঘন বুটিতে কাজ করা। আর এই থাকছে পাড়ের কাজটা, কপার জড়িতে ভেতরের বুটিগুলি এই গ্যাপিং এ থাকছে। প্রত্যেকটা শাড়িতে রানিং ব্লাউজ পিস। যাদের পছন্দ থাকছে তারা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করুন। প্রাইস থাকছে 13,000। ये जो कलर है ब्लैक के साथ कॉपर जरी का कॉम्बिनेशन, ये रहता है आंचल का पोर्शन। आंचल का जो मेन काम रहता है विभिन्न वेराइटीज टाइप कलर में रहता है। ये रहता है आंचल का पोर्शन। और जो शोल्डर का पोर्शन रहता है इस तरह से बूटी में, गैपिंग बूटी में रहता है। अंदर का जो बूटी रहता है उस गैपिंग में रहता है और बीपी रनिंग रहता है। किसी को पसंद है तो व्हाट्सएप कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9732224018, प्राइस 13,000। ऑल साड़ी सिल्वर सर्टिफाइड, ऑल इंडिया शिपिंग फी। শুভম দত্ত, ধন্যবাদ আমার শেয়ার করার জন্য বা দেখার জন্য। গৌতম দে, ধন্যবাদ লাইভ দেখার জন্য। সাউন্ড টাউন্ড ঠিক আছে নাকি একটু জানালে ভালো হয়। ইয়েলো টাইপ, হালকা ইয়েলো, লেমন ইয়েলো, লেমন। এর পরটা থাকছে কপার জড়িতে লেমন ইয়েলো কালার, খুব মিষ্টি একটা কালার। এবং এই যে কাপড়টা দেখতে পাচ্ছেন, এর যে আঁচলটা একটা বক্স সিস্টেমে কাজ করা আছে। এটা পুরোটা বক্স সিস্টেমে কাজ করা আছে আঁচলটা। আর মাঝের যে কলকা তিনটে কালারের, একটা থাকছে চকলেট, মাঝে থাকছে নীল, তারপরটা থাকছে সবুজ। এবং তার ভিতরে যে মিনে করা কাজটা সেটাও কিন্তু অন্য বিভিন্ন রকম কালারের, কোনোটাও নীল, কোনোটাও সবুজ, কোনোটাও রানী কালারের দিয়ে মিনে করা আছে। এই দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন কালারের ভিতরে যে মিনে করা কাজটা। প্রথমে কলকার কাজে মিনে করাটা অন্যরকম, দ্বিতীয়টা অন্যরকম, আবার তৃতীয়টা অন্যরকম। প্রত্যেকটা কাজে বিভিন্ন রকম কলকা দিয়ে করা আছে এবং বিভিন্ন মিনেকারি দিয়ে। এবং এই যে ঘেরার অংশটা দেখতে পাচ্ছেন, এটারও কাজটা অন্যরকম। এর ভিতরেও মিনে করা আছে নেভি ব্লু কাজ দিয়ে। এবং এই থাকছে পাড়ের অংশ।
এটা হচ্ছে পাড়ে, পাড়েতে হালকা স্কাই কালারে মিনে করা বা তুঁত কালার। এটা কপার জরির উপর থাকছে। এই হচ্ছে শোল্ডারের অংশ। ছোট ছোট কলকা, 2 রকম 3 রকম বুটি দিয়ে সোজা ভাবে থাকছে। এই দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর এটা কালারের উপর থাকছে। এটা এই রকম ভাবে কাজটা চলে যাচ্ছে। রানিং ব্লাউজ পিস, প্রত্যেকটা কাপড়ে আমাদের সিল মার্ক দেওয়া থাকছে। যাদের পছন্দ তারা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। অল ইন্ডিয়া শিপিং ফি। ये जो कलर है এটা रिवाइवल स्वर्णचूड़ी जिसको कॉपर जोरी में है। ये जो कलर है लेमन कलर में है और आंचल रहता है बॉक्स काम के अंदर 2 कलका मोटिव, अलग टाइप का कलका मोटिव है जो तीनों कलर में है और बूटी रहता है इस तरह से रनिंग 2-3 डिजाइन में बूटी रहता है। अंदर का बूटी गैपिंग में रहता है और शोल्डर का बूटी थोड़ा सा गैप कम में रहता है। किसी को पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप रहता है 9732224018। प्राइस रहता है 13,000। सीओडी के लिए 2.5% एक्स्ट्रा और मेरा पेमेंट ऑप्शन है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। ऑल इंडिया शिपिंग फी, ऑल साड़ीज सिल्मा सार्टिफिकेट। লোপামুদ্রা সাহা ম্যাম ধন্যবাদ, নমিতা রায় ধন্যবাদ আমাদের লাইভ দেখার জন্য এবং পারলে একটু শেয়ার করে দেন কারণ অনেকেই দেখতে চায়, জানতে চায়। সামনেই পুজো আসছে, আমরা তাঁতিদের বাড়ি থেকে চাই সবসময় কম দামে মানুষ পাক। এরপরে যে কাপড়গুলো দেখাবো কাতান সিল্কের উপর, বিষ্ণুপুর যে কাতান সিল্ক সেই সিল্কের উপর ড্রাই করা। কিছুটা বক্স প্যাটার্নে ডাই করা। এই থাকছে আঁচল। এই থাকছে আঁচল, আঁচলে বক্স সিস্টেমে এবং মাঝে যে সুতোর কাঁচাতে উইভিং এ আমাদের করা হয়ে থাকে। এগুলো বোনার সঙ্গে একেবারে বোনা হয়ে যায়। মানে সাদা সুতোর যে কাজটা সেটা উইভিং এর সঙ্গে বোনা হয়ে থাকে। এই থাকছে জরি পার। আঁচলে সবুজ, রানী এবং হলুদ এইভাবে ঘর ঘর ডিজাইনে বিভিন্ন কালার দিয়ে আঁচলটা করা হয়েছে। এই থাকছে আঁচল আর বডি থাকছে এইরকম হালকা কালার, হালকা চন্দন কালার। বডিতেও বক্স সিস্টেমে কাজ করা আছে, ঘর ঘর ডিজাইনে। এইভাবে থাকছে বডির অংশটা। আর আঁচলের কালারে থাকছে বিপি, প্যারট গ্রিনের কালার। বিপির যে কালারটা থাকছে প্যারট গ্রিন। প্রাইস থাকছে 4,200 রুপিস। কারো পছন্দ থাকলে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রত্যেকটা শাড়ি সিলমা সার্টিফাইড। ये जो साड़ी है विष्णुपुर कातान सिल्क के ऊपर ड्राई करा, ड्राई के ऊपर काथा उइप करा कातान सिल्क साड़ी, 3 प्लाई साड़ी, प्रीमियम क्वालिटी 3 प्लाई साड़ी जो जिसका आंचल का पोर्शन रहता है इस तरह से और बीपी रहते हैं आंचल के कलर में ग्रीन भी। और जो ऑल बॉडी रहता है
वो ऐसे घर घर डिजाइन में और काता वीव करके बना हुआ है और पार रहता है जोरी का। किसी को पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर 9732224018, प्राइस 4200। हमारा पेमेंट ऑप्शन है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सीओडी, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। सीओडी के लिए 2.5% एक्स्ट्रा। ऑल साड़ीज सिलमार्क सर्टिफाइड, ऑल इंडिया शिपिंग फी। এরপরে থাকছে রানী কালার, রানীতে রানী। আঁচলটা থাকছে এই থাকছে আঁচলটা। আঁচলও লাল আর বটন গ্রিন কালারের কাজ আছে। ভেতরটা এইরকম, এই থাকছে ভেতরের অংশটা। আর বডিটা থাকছে এই বক্স বক্স কাজে, গোটা বডিটাতে এইভাবে কাজ থাকছে। গোটা বডিটাতেই দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে বডিটাতে বক্স বক্স সিস্টেমে কাজ হয়ে গেছে। এই যে কাজটা, এটা হচ্ছে কাঁথা এবং উইভে কাজ করা আছে। এই যে এই সাদা রঙের যে কাজটা লেন্থে, এই যে বক্স সিস্টেমটা করা আছে। এটা আছে বডিটা, গোটা বডিতে এই ঘর ঘর বা বক্স বক্স সিস্টেমের কাজটা করা আছে। আর ব্লাউজ পিস থাকছে আঁচলের কালারে, বটন গ্রিন কালারে থাকছে। জরি পার, পার থাকছে জরিতে, এ থাকছে জরি পার। ये जो विष्णुपुर कातान सिल्क के ऊपर ड्राई करा काता वीव करा एक सिल्क है। इसका आंचल रहता है इस ग्रीन डिजाइन में, इसका घर घर डिजाइन, और बॉडी रहता है रानी कलर में, और बीपी रहता है ग्रीन। आंचल के जैसे कलर में बीपी का पोर्शन रहता है, और जो पार्ट रहता है जोरी में। किसी को पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर 9732224018, प्राइस 4200। हमारा पेमेंट ऑप्शन फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। सीओडी के लिए 2.5% एक्स्ट्रा। ऑल साड़ी सिलमार्क सर्टिफाइड, ऑल साड़ी सिलमार्क सर्टिफाइड पर्सन, और ऑल इंडिया शिपिंग। তারপরে থাকছে রানীতে সবুজ বোনা। এটাও একই রকম কাজ, বক্স বক্স সিস্টেমে। এই থাকছে আঁচলের দিকটা, এটা থাকছে আঁচল। মাঝটা রানী, তারপরে বিভিন্ন কালারে চেক চেক করে বোনা আছে। বডিতে থাকছে বডি পুরোটা কাজ এইভাবে চলে যাচ্ছে।
দেখতে পাচ্ছ এইভাবে বডিটাতে পুরোটা কাজ ওই ভেঙে যেরকম কাজ আমাদের হয় এই সাইডে করা আছে, পুরোটাই এইভাবে সাদা কাজটা চলে যাচ্ছে। এই থাকছে বডিটা। আর আঁচলের কালারে রানিং ব্লাউজ পিস, রানী কালারের ব্লাউজ পিস থাকছে। প্রাইস থাকছে 4200। সিলমার্ক সার্টিফাইড, প্রত্যেক সাথে সিলমার্ক দেয়া থাকে। ये जो साड़ी है बिस्कुट काटन सिल्क के ऊपर, जिसका बॉडी का कलर है, एक साइड में रानी के साथ ग्रीन बुना हुआ है, ये रहता है आंचल का पोर्शन। ये रहता है आंचल का पोर्शन। आंचल रहता है रानी कलर में और बीपी भी रहता है रानी कलर में। ये जो साड़ी है जो लेंथ में ड्राई किया हुआ और साइड में काथा हुई करके बना हुआ, इस तरह से घर घर डिजाइन में रहता है। किसी को पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर 9732224018। प्राइस 4200। ऑल साड़ी सिल्मा सर्टिफाइड। ऑल इंडिया शिपिंग फ्री। এটা হচ্ছে বিষ্ণুপুর কাতানের উপর কাঁথা, কাঁথা উইভ করা। কুচি আর আঁচলে কাঁথার যে কাজটা থাকছে সেটা থাকছে আঁচলে আর কুচিতে থাকছে। এটা থাকছে আঁচল, এই থাকছে আঁচল। তিনটে কালারে আছে, ব্ল্যাক, গ্রিন আর ব্রাউন, মেরুন কালার, সবুজ আর কালোতে। এই থাকছে আঁচল, এই থাকছে আঁচল। আর এই কুচির অংশ, কুচিতেও এই কাঁথার কাজটা আছে। এটা কুচিতে পড়বে, এইভাবে থাকবে, কুচিটা পড়বে এটা। আর বডিতে এই মেরুন কাজটা থাকছে। আর ব্লাউজ, যে রানিং ব্লাউজ পিসটা, এটা থাকছে কালো ব্ল্যাক এর উপর। কারো পছন্দ থাকলে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। প্রাইস থাকছে 3500। ये जो साड़ी है बिस्कुपुरी कातान सिल्क के ऊपर काथा वीव करा साड़ी है। कुची आंचल साड़ी है, जो कुची और आंचल में काथा वीव करा। ये रहता है कुची का पोर्शन और बॉडी भी, आंचल भी रहता है इस तरह से। और बॉडी रहता है इस लाल कलर में। किसी को पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। प्राइस 3500। ऑल इंडिया शिपिंग फ्री। ऑल साड़ी सिल्मा सर्टिफाइड। পরেরটা থাকছে মেরুন আর ব্লু কালারে। এই থাকছে আঁচল, আঁচলটা সেম আছে তিনটে কালারের উপর, কিন্তু ওটা যেমন ছিল মেরুন, এটা কিন্তু নীল কালারের উপর আছে। বডিতে এটা নীল কালার থাকছে, কিন্তু কুচিটা থাকছে অন্য কালারে। ওটা ছিল কালোর উপর, এটা আছে চকলেট কালারে, চকলেট মেরুন কালার। আর ব্লাউজ পিস থাকছে আঁচলের কালারে, চকলেট মেরুন কালার। এই থাকছে ব্লাউজে কালার। আর এটা হচ্ছে বডি কালার। এটা পাড়টা কিন্তু রেশম কাপড়ের রেশমে থাকছে, এটা জরি পাড়ের নয়। এই পাড় থাকছে রেশমের। ये जो साड़ी है बिस्कुपुरी कातान सिल्क के ऊपर कुची आंचल पटली पल्लू बोलते हैं। जो आंचल का पोर्शन और कुची का पोर्शन काता वीव करा और बॉडी रहता है ब्लू कलर में और बीपी रहता है जो कुची का कलर में, ऐसा कलर में रहता है।
किसी को पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। प्राइस 3500, ऑल इंडिया शिपिंग फी, ऑल साड़ी सिल्मा सर्टिफाइड। পরেরটা থাকছে মেরুন আর ব্ল্যাক। আঁচলটা সেম, শুধুমাত্র বডিটার কালার আলাদা। বডিতে ব্ল্যাক এর ওপর, আর কুচি থাকছে মেরুন কালারে। এই থাকছে কুচি। কুচিতে মাথার কাজটা রয়েছে, আর আঁচলে কুচির কালারে ব্লাউজ পিস। এই থাকছে রানিং ব্লাউজ পিস কুচির কালারে। বডিটা থাকছে ব্ল্যাক। এই থাকছে বডি। আঁচলে কাঁথার কাজটা থাকছে, আর কুচিতে এই কাজটা। কুচিতে পড়বে কাঁথা কাজটা। ये जो साड़ी है ब्लैक, बॉडी बॉडी ब्लैक में रहता है, ये रहता है आंचल का पोर्शन, और कुची रहता है चॉकलेट में, और बीपी ब्लैक चॉकलेट में रहता है। जो आंचल और कुची का पोर्शन वो काथा हुई करके बना हुआ है। किसी को पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर 9732224018, प्राइस 3500। এটা থাকছে বিষ্ণুপুর কাতানের উপর, কুচি আঁচলের চেক চেক, লম্বা চেক, এর ডিপ মেজেন্ডা কালার, তার উপর ব্ল্যাক এর চেক। আঁচলটা থাকছে, আঁচলে থাকছে চেক, আর কুচিতেও থাকছে এই চেক চেক কাজ। আর বডি থাকছে এই মেজেন্ডার এক কালারের রংটা। আর এই ব্লাউজ পিস, ব্ল্যাকের উপর ব্লাউজ পিস। এটা সিম্পল কাতান সিল্কের উপর, কুচি আঁচল চেক। ये जो साड़ी है विष्णुपुर कातान सिल्क के ऊपर, आंचल और कुची में इस तरह से चेक चेक डिजाइन में रहता है। बॉडी रहता है ब्लैक में, और बीपी भी रहता है ब्लैक में। किसी को पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। प्राइस 3500, ऑल इंडिया शिपिंग फी, और सिल्मार्क सर्टिफाइड ऑल साड़ी। ठीक है, उल्टा कॉम्बिनेशन, मैजेंडा बॉडी ছিল, এটা ব্ল্যাক বডি, এটা আছে, ব্ল্যাক বডি। ওটা ছিল মেজেন্ডা কালারের বডিটা, এটা আছে ব্ল্যাক কালারের। আর আঁচল আছে আঁচল থাকছে এটা, এই চেকটা থাকছে আঁচলে। আর ওই শাড়িতে ছিল মেজেন্ডা বডিটা, আর এটা আছে ব্ল্যাক কালারে। আর কুচিতে থাকছে মেজেন্ডা ব্ল্যাকের কুচিতে চেক চেক, আর ব্লাউজ পিস থাকছে মেজেন্ডা কালার। সিম্পল ধরনের কাতান সিল্ক, চেক কুচি আর আঁচল। ये जो साड़ी है विष्णुपुरी कातान सिल्क के ऊपर, ये रहता है आंचल का पोर्शन। आंचल और कुची इस तरह से चेक चेक में रहता है। बॉडी रहता है ब्लैक, और बीबी भी रहता है ब्लैक। किसी को पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। प्राइस 3500, ऑल इंडिया शिपिंग फी, और सिल्मार्क सर्टिफाइड ऑल साड़ी सिल्मार्क सर्टिफाइड। और मेरा पेमेंट ऑप्शन है फोन पे, गूगल पे, जीपे, ऑल facilities available. COD के लिए 2.5% extra।
চেক বর্ডার। এরপরটা থাকছে জরি চেক, জরি চেক বর্ডার, ডিপ নেভি, এই থাকছে আঁচলের, এই থাকছে আঁচলের অংশ। আঁচলে রানী নেভি চেক চেক বর্ডারে জরি চেক চেক বর্ডার আছে, জরিতে গোটা গাটায় জরি চেক চেক বর্ডার, পুরো বডিতেই চেক জরি চেক। এই থাকছে, এই থাকছে পুরো বডিটা, দেখতে পাচ্ছ এই থাকছে পুরো বডিটা, গোটা গাটায় জরি চেক, হালকা সফট একটা বিষ্ণুপুরি কাতান সিল্ক। এই থাকছে আঁচল, আর পাড়েও থাকছে জরি, এইভাবে কাপড়টা আসবে। আর ব্লাউজ পিসের কালার আঁচলের কালারে, রয়্যাল ব্লুতে রানী বোনা ব্লাউজ পিস, ব্লাউজ পিসেও জরি চেক আছে। খুব সফট নরম, ये जो साड़ी है जोरी के साथ बॉर्डर बना हुआ है, ये बिष्णुपुर कातान सिल्क, 3 प्लाई बिष्णुपुर कातान सिल्क के ऊपर जो ऑल बॉडी रहता है इस तरह से जोरी में घर घर बना हुआ है चेक चेक करके, और बीपी रहते हैं आंचल के कलर जैसे ऐसे ही। प्राइस है 3500। किसी को पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। ऑल इंडिया शिपिंग फी, ऑल साड़ी सिल्मा सर्टिफाइड। পরেরটা থাকছে অরেঞ্জের ওপর সবুজ, টিয়া সবুজ, এই থাকছে আঁচল ইয়েলো কালারের, গোটা বডিতে চেক চেক জরি চেক, ব্রাইট ইয়েলো কালারের আঁচল, এবং বডি কালার হচ্ছে প্যারট গ্রিন, অরেঞ্জের উপর প্যারট গ্রিন বোনা, পুরো বডিতে জরি চেক, এই দেখতে পাচ্ছেন পুরো বডিটায় জরি চেক। পাড় থাকছে জরির উপর, রানিং ব্লাউজ পিস ইয়েলো কালারের, কাতান সিল্কের উপর জরি চেক। প্রাইস থাকছে 3500 রুপিস। প্রত্যেকটা শাড়ি সিলমা সার্টিফাইড। কারো পছন্দ থাকলে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যোগাযোগ করতে পারেন। ये जो साड़ी है बिष्णुपुर कातान सिल्क के 3 प्लाई क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी साड़ी है कातान सिल्क के ऊपर। जो आंचल रहता है इस तरह से जोरी के साथ चेक चेक बॉर्डर बना हुआ है, और बॉडी भी रहता है इस तरह से चेक चेक बॉर्डर में, और पार रहता है जोड़ी जरी के पार में रहते हैं। किसी को पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर 9732224018। प्राइस 3500। हमारा पेमेंट ऑप्शन है बैंक, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सीओडी, बैंक ट्रांसफर, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। सीओडी के लिए 2.5% एक्स्ट्रा। ऑल साड़ी सिल्वर सर्टिफाइड, ऑल इंडिया शिपिंग फ्री। আজকে এখানে লাইভ শেষ করছি। পরের সপ্তাহে আবার নতুন কোনো আইটেম নিয়ে আপনাদের সামনে এই সময় আবার আসবো। এই টাইমে আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে। আজকে এখানে শেষ করছি। নমস্কার।
শুভরাত্রি।